मुरली बजे कदम उठे उच्चल लहरी जमुना तुठे मयूर नाचे घुंगुर जोखे कोकिल रताने गुंजरी उठे मुरली बजे कदम उठे उच्चल लहरी जमुना तुठे मयूर नाचे घुंगुर जोखे कोकिल रताने गुंजरी उठे तुम सतनामे होइबी विभोर तुम सतनामे होइबी विभोर अमिय लीला तो देइछ डाली तुमे परा मोर जीवन स्वामी 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 तुमे मो जीवन वीणार रागिणी तुमे मो जीवन वीणार रागिणी तुमे मो जीवन वीणार रागिणी तुमे परा मोर जीवन स्वामी 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 तुमे मो जीवन वीणार रागिणी प्रभु तुमे मो जीवन वीणार रागिणी तुमे परा मोर जीवन स्वामी तुमे परा मोर जीवन स्वामी तुमे परा मोर जीवन स्वामी तुमे परा मोर जीवन स्वामी। जय गुरु जय गुरु। खूब सुंदर भाव आम विष्णुकण शिल्पी आम सदैव वामदेव भाई सुक्त वामदेव स्वाई खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्णुकण शिल्पी आम सद्या निरुपमा माँ श्रीमती निरुपमा बेहरा परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। उपस्थित समस्त भाई माँ मान को रामानंद जय गुरु उच्चता स्थान प्रणाम। तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुमको धरिबा लगी सनथि कहीं मोह तुमको धरिबा लगी सनथि कहीं मोह तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम करुण करिबारे धरा परे करुण करिबारे धरा परे से लगी तुम कृपा प्रियतम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम विश्व तब धूଳି खेला होते से धोले पूछी बारी विश्व तब धूଳି खेला होते से धोले तब ज्ञान
তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তোমাকে ধরিবা লাগি সুরক্ষিত হিম, ধরিবা লাগি সুরক্ষিত হিম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম। তুমি জগদীশ্বর, মুদিন সেবক ছার, অধিকারী জীবিত সন্নিধানে। তুমি জগদীশ্বর, মুদিন সেবক ছার, অধিকারী জীবিত সন্নিধানে। জীবন সার যায় মতো, জীবন সার যায় মতো, বাহিব কেউ জানে তুম সম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তোমাকে ধরিবা লাগি সুরক্ষিত হিম, তোমাকে ধরিবা লাগি সুরক্ষিত হিম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম। করুণা করি ধরি আসিছ ধরে ধরে, করুণা করি ধরি আসিছ ধরে ধরে, সে লাগি তোমার তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম। জয় গুরু, জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିରୁପମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ବେହେରା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ବିନୟ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। দুঃখর সাগর জলে ছোট এ জীবন তরি, ভাসি বুলে কূল খোঁজি খোঁজি, সরধারে 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 গঢ়া কেতে সপন, সৌধমালা পথ ধরে পড়ে ভাঙ্গি রুজি, দুঃখর সাগর জলে ছোট এ জীবন তরি, ভাসি বলে কূল খোঁজি খোঁজি, ভাসি বলে কূল খোঁজি খোঁজি, আশা হজি যায় কেতে নিরাশার লহরীরে, ভাষা ছপি যায় কেতে নীরব ওঠর ধরে, আশা হজি যায় কেতে নিরাশার লহরীরে, ভাষা ছপি যায় কেতে নীরব ওঠর ধরে, তুম পাই
ଛୁରେ କେତେ ମୁଁ ଯେ ଖୋଜି ବୁଲେ ନୟନ ଲୁହରେ ଭିଜି ଭିଜି ଦୁଃଖର ସାଗର ଜଳେ ଛୋଟ ଏ ଜୀବନ ତରି ଭାସି ବୁଲେ କୂଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭାସି ବୁଲେ କୂଳ ଖୋଜି ଖୋଜି କେବେ ଡାକଟିଏ ହୋଇ ହୃଦୟ ଶୂନ୍ୟତା ରାଶି କାନେ ବାଜି ଯାଏ ଆସି କେଉଁ ଦୂରୁ ଭାସି ଭାସି ଓ କେବେ ଡାକଟିଏ ହୋଇ ହୃଦୟ ଶୂନ୍ୟତା ରାଶି କାନେ ବାଜି ଯାଏ ଆସି କେଉଁ ଦୂରୁ ଭାସି ଭାସି ଲାଗି ଯିବେ ଓ ଲାଗି ଯିବେ ଅସହାୟ ହୃଦୟଟି ଦୟାମୟ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଯାଏ ହଜି ଲାଗି ଯିବେ ଅସହାୟ ହୃଦୟଟି ଦୟାମୟ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଯାଏ ହଜି ସରଧାରେ 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 ଗଢ଼ା କେତେ ସପନ ସୌଧମାଳା ପଥ ଧାରେ ପଡ଼େ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଦୁଃଖର ସାଗର ଜଳେ ଛୋଟ ଏ ଜୀବନ ତରି ଭାସି ବୁଲେ କୂଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭାସି ବୁଲେ କୂଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭାସି ବୁଲେ କୂଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା जय गुरु खूब सुंदर समुद्र सुलित कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम सद्य गायत्री माँ गायत्री दास खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरु वर्तमान जय गुरु परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम सद्य वेदमती माँ श्रीमती वेदमती साहू परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे जय गुरु माँ जय गुरु उपस्थित समस्त दादा भाई ब्रह्मांड को आनंदित जय गुरु प्रणाम दादा भॉइस क्लियर अछि ना हाँ क्लियर अच्छे माँ क्लियर अच्छे हां ठीक अछि मोते रख सुख रे खाली रख तुम पाद पाखरे मोते रख बन रख सुख रे खाली रख तुम पाद पाखरे नाही अभियोग नाही अभिमान नाही अभियोग नाही अभिमान रख खाली तुम पाखरे मोते रख बन रख सुख रे खाली रख तुम पाद पाखरे काने काने कहूछे तुम्हारे महिमा काने काने कहूछे आने
নয়ন লভিব তৃপ্তি কেতে তুথিরে কেতে যাইতে আকাশ মণ্ডলী সাথে রহি সবু লীলা দেখুথিবি নয়ন লভিব তৃপ্তি গাউথিবি মুখরে লতি যাউথিবি ভক্তি কণ্ঠরে মুখে রাখা গান রাখো মুখরে খালি রাখা তোমার পাখরে চেতনা চাওয়া ভিতরে চেতনা করুণে করা করা বসে পয়রে স্থান পাই ধন্য হইছি জীবন মোরা চেতনা চাওয়া ভিতরে চেতন করুণে করা করা বসে পয়রে স্থান পাই ধন্য হইছি জীবন মোরা চন্দ্রন রঙ্গন এ ঘরে পুছরে আজে সহসি পড়েছি লাখরে মুখে রাখা বন্ধু রাখা ঘরে খালি রাখা তোমার পালো পাখরে নাহিয়া বিদঙ্গা নাহিয়া বিমানা নাহিয়া বিদঙ্গা নাহিয়া বিমানা রাখো খালি তোমার পাখরে মুখে রাখা বন্ধু রাখা ঘরে খালি রাখা তোমার পালো পাখরে মুখে রাখা বন্ধু রাখা ঘরে খালি রাখা তোমার পালো পাখরে জয় গুরু দাদা জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଦମତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବେଦମତୀ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। जय दादा। ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା 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 ଏ ଘରେ ଘରେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି 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 ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ ପତରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା
घरे घरे से बांटी दियंती 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 मन प्राण से भरी दियंती मन प्राण से भरी दियंती प्रेम पत्र भगवती भरिया गोरा आसी चंपिया जी भगवती भरिया गोरा चिरनु हेरे धन जीवन दम्भ गौरव अड़े दिन 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 अंधार पथे से अंधा बाटोई 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 कोई की पथ हरा अंधार पथे से अंधा बाटोई अंधार पथे से अंधा बाटोई कोई की पथ हरा आसी चंपिया दिन बदी करू नदिया गोरा आसी चंपिया दिन बदी करू नदिया गोरा अंधार पथे से अंधा बाटोई 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 कोई की पथरा आसी गोरा आसी चंपिया दिन बदी भरिया गोरा आसी चंपिया दिन बदी भरिया गोरा एही से राम रघुरतन नंद नंदन से राधार गुण एही से राम रघुरतन नंद नंदन से राधार गुण एही से राम रघुरतन नंद नंदन से राधार गुण एही से राम रघुरतन नंद नंदन से राधार गुण एही से जुग पुरुषोत्तम एही से जुग पुरुषोत्तम एही से जुग पुरुषोत्तम एही से जुग पुरुषोत्तम में दियंती धरा एही से जुग पुरुषोत्तम एही से जुग पुरुषोत्तम में दियंती धरा चंपिया दिन बदी करू नदिया गोरा आसी चंपिया दिन बदी करू नदिया गोरा एही से ही जुग पुरुषोत्तम 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 में दिया
ଦିଅନ୍ତି ଧରା ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରେମେ ଦିଅନ୍ତି ଧରା কেতে দিবস রাতি কেতে জনম যাইছি বিতিছি কেতে দিবস রাতি কেতে জনম যাইছি বিতিছি কেতে দিবস রাতি কেতে জনম যাইছি বিতিছি কেতে দিবস রাতি কেতে জনম যাইছি পরম পিতা তো পাখে অଛନ୍ତି 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 ধরা লুহ ধারা পরম পিতা তো পাখে অଛନ୍ତି পরম পিতা তো পাখে অଛନ୍ତି ধরা লୁହ ଧାରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଭଗବତୀ କରୁ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଭଗବତୀ କରୁ ଗୋରା ଘରେ ଘରେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି 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 ମନ ପ୍ରାଣେ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣେ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ ପଥରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଭଗବତୀ ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ତରୁ ପରମ ପିତା ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଭଗବତୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଭଗବତୀ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବି ଯଦି କିଏ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୀୟ ସୁଭାଷ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଭାଶିଷ ମୋହନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଭାଶିଷଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ଦାସ ଦା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜୟ ବାବୁ ମୋର ଭିଣେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୟାନିଧି ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୟାନିଧି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତା ମାତୃଦେବୀ ରାଧା ମା ତାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣରେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଦୟାନିଧି ଭାଇ ସରୋଜିନୀ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ
डॉक्टर सुमंत कुमार मिश्र, डॉक्टर पंचानन मिश्र, डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप, इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी, इंजीनियर रविनारायण महापात्र, इंजीनियर ब्रेकचंद्र साहू, इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक, इंजीनियर उज्जवल कुमार बेहरा, इंजीनियर शरद कुमार दास, इंजीनियर युवराज प्रसाद, इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा, जितेंद्र कुमार साहू, जगदीश चंद्र साहू, कैलाश चंद्र बेहरा, केदार मंगता साहू, नारायण प्रसाद रथ, नरेंद्र मोहन नायक, निमाय चरण दास, तारेश्वर जेना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, प्रेमानंद दास, परशुराम माणिक, रमेश चंद्र नायक, पुलिन कुमार नायक, रघुनाथ बस्तिया, रजनीकांत पंडा, रविन्द्रनाथ प्रधान, संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, प्रोफेसर ताराकांत बेहरा, प्रोफेसर उग्रसेन लेंका, ये अनेक पूज्य रीति मैंने जोग देइछंती। परवर्ती अवस्था जी जोग देथिबे हुत मु देखि न थाई पारे। आम पाखे जे ठाकुर धरी धरी आम समस्त जानते अनेक थर ठाकुर शुणी आसछंती। जड़े विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व, जड़े सुभक्ता, जड़े विशिष्ट शिक्षाविद, आम सम्मानीय प्रबंधा ठाकुर पवित्र पंजाधरी कर्मी अध्यापक जगन चंदिनी आज पुनर्बार आम प्रतिदिन श्याम सती सत्संग परिवार सहित सामिल था। आम अनुरोध आम सहित ठाकुर हाथ धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे। प्रोफेसर जगन चंदिनी ठाकुर पवित्र पंजाधरी कर्मी। आज्ञा जय गुरु। आज्ञा दादा जय गुरु जय जय गुरु। जय गुरु। वंदे लोकतिलकम सत्तदवार्त विभूषणम अमर कुत्तशरणम प्रबुद्धम लोकजीवनम प्रणय प्रमथ जागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परम दयाल परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रन श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव एवं इष्ट परिवार सभी श्रीचरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। आजिकारी पुण्य पवित्र आभासी सत्संगर पूज्य वरेण्य संचालक महोदय परम सम्माननीय श्रीजुक्त देवेंद्रनाथ दले दादा सभापति ऋतिक तांको मोर आंतरिक राज जय गुरु एवं प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित आज पवित्र सत्संग संयुक्त होता समस्त पूज्य वरेण्य ऋतिक वृंद, अधैर्य वृंद, जाजक वृंद, सम्मानास्पद गुरुभाता वृंद, स्नेहमयी मातृमंडली, सत्संग प्रेमी साधुसुदी वृंद, कुनि कुनि पिलाए समस्त मोर अंतर प्रीतिपूर्ण राज जय गुरु एवं यथायोग्य प्रणाम निवेदन करिया संगे संगे सभिंकर स्वस्ति शांति आनंदमय जीवन पाई विश्व पितांक निकट में मोर एकांत प्रार्थना निवेदन रखुछि। सर्वोपरि आज पवित्र सत्संगर उद्योक्ता इंजीनियर सुभाषिष दादा तांकर शुभ जन्मदिन रे आज प्रिय परमंकर पवित्र सत्संग से दान करिछंती एवं आम समस्तंकर जीवन रे प्रिय परमंकर गुण कीर्तन करिवार जो अपूर्व सुजोग प्रदान करिछंती। सेतिकल्पे तांकरी पारिवारिक स्वस्ति शांति आनंदमय जीवन पाई प्रिय परमंक निकट में मोर एकांत प्रार्थना निवेदन रखुछि। तत्सहित तांको मोर अंतरर शुभ जन्मदिन शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। श्री श्री ठाकुरंगर गोटे कथा अच्छी, योग्यता नहीं दाबी करे बेघोर पथे ताराई मरे। योग्यता नहीं दाबी करे बेघोर पथे ताराई मरे। एपरी अनेक अयोग्य मनीष अछंती आमर आखपाखरे जो माने जो मान पाखे योग्यता नहीं किंतु विभिन्न प्रकार पद पदवी मान सम्मान धन दौलत इत्यादि से माने दाबी करी बसंती। आ जेते बेले ताहा से माने को प्राप्त हुए नहीं सेते बेले से माने नाना विशृंखला सृष्टि करंती, समस्या सृष्टि करंती, अशांति सृष्टि करंती। एपरी व्यक्ति माने आमे आमर परिवार गुड़िकर देखती छोट बड़ सामाजिक तथा आध्यात्मिक अनुष्ठान मानकर मध्य एपरी व्यक्ति मानकर उपस्थिति देखा जाए। सर्वोपरि समाज रे देश रे सारा विश्व रे एपरी व्यक्ति मानकर विद्यमानता आमे आज उपलब्धि करुछंती। एई किछि दिन तळर कथा अमेरिकार राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल शांति पुरस्कार पाइबा पाई सारा विश्व रे अशांति सृष्टि करि चलिछंती।
ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ନିଛକ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସେ ଛୋଟ ଟିକି ଝିଅଟି 15 ବର୍ଷର ଝିଅ ମଲାଲା ୟୁସୁଫଜାଇ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ନରମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସେ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ନରମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଚରମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି ମଲାଲା ୟୁସୁଫଜାଇ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନରାୟ ବହୁଗୁଣିତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ସେହି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ 2014 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମଲାଲା ୟୁସୁଫଜାଇ। ତେଣୁ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହୁଏ, ଦକ୍ଷ ହେବାକୁ ହୁଏ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ମଣିଷ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରେ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନରେ ସେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିପ୍ସା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କର୍ମ ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ କର୍ମ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ ବା କର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଅସଫଳତା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବତାରଣା କରିବି। କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଥିବା ସମୟର କଥା। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିରାଟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ନିଜକୁ ସେ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠିଛି। ଠାକୁର ଯେ କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଦାବି করে ବେଘୋର ପଥେ ତାରାଇ ମରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନ ସମ୍ମାନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀ ସାଥୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସର ଅଭିସାରୀ କରି ତୋଳନ୍ତି। এইটা ଆମେ ଆମର ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ, ଦେଶ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ନିଛକ ସତ୍ୟ କଥାଟେ এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 2018 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠାକାର ଗୋଟିଏ ସହର ଅଛି ପାଟନାଗଡ଼। ସେହି ସହରର ଏକ ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେର, ସେ ସେହି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା
से पदर अध्यक्ष पद पाइबा पाई एवं आउ जणे महिला से पद प्राप्त होइछन्ति से कॉलेज रो अध्यक्ष होइछन्ति किंतु से अध्यापक महोदय एपरि भावरी से प्रतिशोधात्मक प्रतिशोध प्रवण हो उठिछन्ति असूया प्रवण हो उठिछन्ति जे से महिलांकर सुपुत्रर विवाह उत्सव रे एक उपढौकन स्वरूप से जहाँ देइछन्ति से उपढौकन जेतेबेले उन्मोचन करा जाइछि सेटा उपढौकन नथिला ताहा एक आत्मघाती एक बोमा थिला आउ से बोमा विस्फोरित हेइछि एवं सेही स्थान रे ही से महिलांकर सुपुत्र जहार विवाह उत्सव पालन करा जाउछि सौम्य रंजन ता ना तार मृत्यु हेइछि सौम्य रंजन रो जेजेमार मध्य मृत्यु हेइछि सेही स्थान रे एवं तांकर जो नववधू से मध्य बहु भाव रे क्षतविक्षत हेइछन्ति परवर्ती समय रे सेही महोदय जो अध्यापक महोदय तांको आजीवन कारादंड हेइछि आज मध्य से जेल रे अछन्ति कहिबार तात्पर्य ठाकुर जे कहिले योग्यता नहीं दाबी करे बेघोर पथे ताराई मरे पुणी ठाकुर कहउचन्ति जे करार दिके झोंक दिले तोर पायवार दिके झोंक दिले तोर करार नेशा टूटबे और पायवा दिके और करार दिके झोंक दिले तोर पाय आपनी फुटबे ठाकुर कहउचन्ति पायवार दिके झोंक दिले तोर करार नेशा टूटबे और करार दिके झोंक दिले तोर पायवा आपनी फुटबे तेणु मनीष जदि पाइबा दिगरे उद्ग्रीव न होई पाइबा पई उद्ग्रीव न होई ताहा किपरि भावरे पाइबा को हुए ताहा वास्तव भावरे हाथ कलम रे करि चाले ताहले किंतु से जिनिसटी से अवश्य ही प्राप्त हुए आ जो माने केवल पाइबा पई उद्ग्रीव हे उठंती सेमानंकर किंतु कर्म प्रवणता नष्ट हो जाए ठाकुर कहउचन्ति सेमानंकर कर्म प्रवणता नष्ट हो जाए शिथिल हो जाए काम करिबा पाई सेमानंक भितर उत्साह उद्दीपना सृष्टि हुए नाही धीरे 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 से माने जड़वत एक किंभूत किमाकार मनीषरे परिवर्तित होई थांती जे माने केवल पाइबा दिगरे नजर रखंती करिबा दिगरे नजर रखंती नहीं एई परिप्रेक्षी रे मोर मने पड़े दक्षिण आफ्रिकार राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जे कि वर्ण वैषम्य विरुद्ध रे तांकर से आंदोलन करथिले एवं सेथि पई सेठिकार गोरा सरकार तांको 27 वर्ष पर्यंत जेल रे रखिछि 27 वर्ष पर्यंत जेल रे रहिबा सत्ते मध्य से तांकर उद्देश्यरु च्युत हेई नाहंती विच्युत हेई नाहंती से वर्ण वैषम्य विरुद्ध रे तांकर संग्राम जारी रखिछन्ती एवं 27 वर्ष परे जेल रु से मुकुली छन्ती एवं दक्षिण आफ्रिकार राष्ट्रपति हेइछन्ती प्रथम श्वेतांग राष्ट्रपति तेणु मनीष जदि निजर योग्यता को बढ़ाई दिए ताहले से जहाँ चाहे ताहा किंतु से प्राप्त हुए एथिरे तिड़े मात्र संदेह नहीं एई परिप्रेक्षी रे मोहम्मद इकबालंकर एक कथा मोर मने पड़े जे लिखिछन्ति सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसके गुलसिता हमारा जे लिखिछन्ति से होचन्ति मोहम्मद इकबाल से कहउचन्ति खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है से कहउचन्ति जे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे
कि बता तेरी रजा क्या है। अर्थात तुम्हें एपरी भाव रे निजको निजर आत्मशक्ति को बलियान करी तोड़, तेजियान करी तोड़, बलिष्ठ करी तोड़, प्रचंड करी तोड़, जे ईश्वर मध्य तुमर भाग्य निर्णय करिया पूर्व तुमको पचारिबे जे हे ईश्वरंकर पुत्र तुम्हें कुह तुमर इच्छा कौन। मनीष प्रारब्ध कर मनीष पुरस्कार करने को पड़े। जदि किछि प्राप्त होगा पाई चाहे मनीष पाइबा पाई चाहे मनीष ताहेले ताको कर्म करने को पड़े। तेणु ठाकुर कहउचंदी न करी जे पाइबा को चाहे दुख ताहार पछरे धाए। निश्चय जान करिबा ही पाइबार जोरनी। तेबे एटा भी सत्य कथा जे ए सत्य को आम एटा एक अनस्वीकार्य सत्य जे किसी अयोग्य व्यक्ति केतेक अविवेकी मनीष मानकर अहेतुक अनुकंपारु किछि पदपदवी प्राप्त होई थांती। किंतु एटा भी सत कथा जे सेई पदपदवी प्रति से माने किंतु न्याय देई पारे न थांती। ताहा सेमानंक पई सबुदिन सकाशे दुख जंत्रणा एवं बोझवत ही थाए। जेपरी गोटे बलद पिठी रे थिबा 5 नंबर गोड़ परी ताहा सेमानंकु जोर जबरदस्ती गोटे बोझ बहन करू थांती सेमाने। किंतु जो माने योग्यता थिबा सत्वे मध्य सेमानंकु उपयुक्त पद पदवी मिली न थाए सेमाने किंतु अंतर रे एक शांति आनंद अनुभव करुथांती। जेपरि गोटे श्रीफल तार उपरटा जदिओ शक्त एवं टाण शक्त एवं रुक्ष देखा जाए किंतु अंतर भीतर तार सबुबले पूर्ण रसयुक्त एवं स्वादयुक्त ही थाए। तेणु जो मनीष कर्म करे से मनीषर गोटे नेचुरल रिजल्ट तार रहिबो ही स्वाभाविक फल से पाइबो ही। किंतु जो माने फल प्रति आसक्त हो उठंती फल उपरे बेसी नजर दियंती सेमानंकर कर्म करिवार क्षमता धीरे 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 शिथिल हो जाए। कारण जेते बेले से माने कर्म मुताबक तांकर प्राप्ति हुए नाही सेते बेले तांक भीतर गोटे विरक्ति भाव अछि। विखंडित हो उठंती से माने एवं से माने धीरे 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 तांकर व्यक्तित्व रे एक भांगण देखा जाए। तेबे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ए जुगर पृष्ठ पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तांकर आविर्भाव हेछि ए अयोग्य मनुष्य को योग्य करि तोलिबा पई दक्ष करि तोलिबा पई चौकस करि तोलिबा पई सब सत्तार आपूरणी पुरुषोत्तम ताकई बोले व्यर्थ हेले तुम्हार जीवन सार्थकताए धरेन तोले। तेणु जेते बेले पुरुषोत्तम आसंती सेते बेले जेते बड़ अयोग्य मनुष्य हेउना काहेकि जेते बड़ विशृंखलित मनुष्य हेउना काहेकि से जेते बेले सेही पुरुषोत्तम को जीवन रे ग्रहण करे एवं अनुरागर सहित वास्तव भाव रे हाथ कलम रे तांको अनुसरण करी चाले सेते बेले से सबु दिग दे दक्ष हो उठे योग्य हो उठे चौकस हो उठे। तेणु ठाकुर कहउचंदी दीक्षा माने ताई जादेर विहित अनुशीलन भीतर दिए मानुष सब दिक चेये श्रेष्ठ हो उठे दक्ष हो उठे। तेणु ताको दीक्षा कहा जाए। तेणु जेते बेले पुरुषोत्तमंकर से पवित्र दीक्षा रे पवित्र मंत्र रे जड़े अयोग्य मनीष अभिमंत्रित हो उठे दीक्षित हो उठे एवं से प्रिय परम को अनुरागर सहित भक्तिर सहित निष्ठार सहित प्रेमर सहित भक्तिर सहित अनुसरण करी चाले सेते बेले तार भितरे योग्यतार उन्मेष हुए। तेणु योग्यतर योग्यतम हे उठिबार
एकमात्र पथ होची पुरुषोत्तम शरण। तेणु जो माने पुरुषोत्तमंकर शरण नहीं सेमानंकर जीवन रे किंतु सेमाने दक्ष होई उठिछंती, योग्य होई उठिछंती, एथिरे तेड़े मात्र संदेह नहीं। गोटे कथा आपण मानक सम्मुख उपस्थापन करी, आपण माने समस्ते से कथा जानती। हेमंत हालदार अष्टम श्रेणी पढ़ा समय 24 परगणार गोटे बालक अष्टम श्रेणी पढ़ा समय ही तांकर पाठ पढ़ारे डोरी बंधा हो जाए, कारण से दुष्ट पिला मानकर संग साहचर्य आसी से सबु प्रकार कुत्सित जघन्य कदाकार काम लिप्त हो उठती, मद्यपान करती, चोरी करती, वेश्यावृत्ति करती। यही अष्टम श्रेणीर से 13-14 वर्षर बालक हेमंत हालदार से छोट समय रे से पतित हो उठिछंती, घृणित हो उठिछंती, जीवन तांकर अंधकार हो जाइछि। किंतु एक शुभ मुहूर्त रे तांकर पिता परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा दीक्षित होइछंती एवं से पितांकर अनुरोध क्रमे ऋत्विक देवता हेमंत हालदार से 8 वर्ष से 12-13-14 वर्षर से बालक को बुझेइछंती, ठाकुरंकर कथा कहिछंती एवं नियमित पूजा प्रार्थना करिया भीतर दे, नाम ध्यान करिया भीतर दे, इष्टभूति करिया भीतर दे मनुष्य जीवन रे किपरि श्रृंखलित हो पारे, संयत हो पारे, मनुष्य परी मनुष्यटीए हो पारे, से बाबद रे से बहु भाव रे से छोट बालक को बुझेइछंती। बुझेला परे के जानी से रीति देवतांकर से भाषा रे कौन थिला। हेमंत हालदार किंतु दीक्षा नेवा दिन ठारू प्रिय परमंकर से पथरे चलिबार प्रयास करिछि। अष्टम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा 3 मास अछि, पुनराय तार नाम लेखा जाइछि स्कूल रे एवं 3 मास भितरे जेतेबेले वार्षिक परीक्षा हेइछि, वार्षिक परीक्षा रे से उत्तर सहित प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होइछन्ति। तापरे नवम श्रेणी रे पढ़िबा पूर्वरु विषय वस्तु चयन पाई से श्री ठाकुरंक पाखकु पत्र लेखा जाइछि एवं श्री ठाकुरंकर आशीर्वाद हेइछि कृषि विज्ञान ने पाठ पढ़िबा पाई। कृषि विज्ञान ने से पाठ पढ़िछन्ति 12 पर्यंत। ए भितर से हॉस्टेल रहिछन्ति, स्वस्तिनी व्रत ग्रहण करिछन्ति, तांकर संग सहपाठी मानक सहित सत्संग करिछन्ति, ठाकुरंकर भावादर्शर आलोचना करिछन्ति, तांकर संग सहपाठी मानकु प्रिय परमंकर से पवित्र मंत्र रे अभिमंत्रित करिछन्ति एवं आश्रम जानती पूजा छुट्टी रे ठाकुरंक पाखरे बसंती, ठाकुरंकर कथा शुणती, विभिन्न विषय आलोचना करती। एपरी भावरे तांकर समय कटि जाए। 12 श्रेणी रे पुनराय से प्रथम श्रेणी रे उत्तर सहित से पास करती, उत्तीर्ण हुअन्ति। तापरे ग्रेजुएशन पढ़िबा पाई ठाकुर को निवेदन करा जाए। ठाकुर कहउछन्ति एग्रोनॉमी नहीं ग्रेजुएशन पढ़िबा पाई। एग्रोनॉमी नहीं से ग्रेजुएशन पढ़िछन्ति। ग्रेजुएशन परे तांकर एमएससी करिछन्ति एग्रीकल्चर साइंस एवं तापरे पीएचडी मध्य करिछन्ति। पीएचडी कला परे आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से भारतर श्रेष्ठ अनुष्ठान रे से चाकरी करिछन्ति एवं सेवानिवृत्त जेतेबेले हेइछन्ति सेतेबेले परम पूज्यपाद श्री दादांग आचार्य दे श्री दादांकर अनुमति क्रमे संपूर्ण भाव में सत्संग रे ठाकुरंकर भावादर्श प्रचार प्रसार रे निजको नियोजित करिछन्ति। सहप्रति ऋत्विक पांजा प्राप्त होइछन्ति। देखंतु से 14 वर्षर असंयत बालक जी कि दुनियार सब प्रकार कुत्सित कदाकार कर्म रे लिप्त थिला,
ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାୟାକଳ୍ପ ହେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରମ ପ୍ରେମଶୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେମନ୍ତ ହାଲଦାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ପୂର୍ବର ଜୀବନ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷାତ୍ତର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଏଇ ସତ୍ୟଟି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନର ଗତି, ଆମର ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହା ଆଜି କହିକି ଶେଷ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଅ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଶରଣ ନିଅ, ଜୀବନକୁ କର୍ମଠ ତତ୍ପରାୟଣ ତଦର୍ଥେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଚାଲ, ଯୋଗ୍ୟତାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନେଇ। ସେ ହିଁ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ତମେବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ପରାଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ଶାଶ୍ୱତମ୍। ତା ନହେଲେ ତୁମର ଜୀବନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚାଲିବ ହିଁ। ଦିନ ବ୍ୟାହତିର ଇନ୍ଧନରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହା ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ହୁଅ ଆଉ ଯେତେ ଛୋଟ ବି ହୁଅ ନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଜାଗତିକ ଭାବରେ, ଭୌତିକ ଭାବରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଯେତେ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ কিন্তু ଠାକୁର ଯେ କହିଲେ যে অর্থ বিদ্যা যাই না থাকুক, ফলে তুমি ইষ্টহারা, রাবণের দুর্যোধনের মত সব নিয়ে যাবি মারা। তেণু আমার অন্ত যে অত্যন্ত ভয়াবহ হব, ভয়ঙ্কর ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଅଗଣ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ପାଇବାର ବାକି ରହେନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବାର ବାକି ରହେନା। ଠାକୁର ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ ନୋ ୱାନ୍ ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଇଫ୍ ୟୁ ନୋ ୱାନ୍ ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତୁମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଜାଣିବ, ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଜାଣିବାର ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଜାଣିବାର ବାକି ରହେ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ ପାଇବାର ବାକି ରହେ ନାହିଁ। এই ଜାଗତିକ ଭୌତିକ ପଦ ପଦବୀ, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଧନ ଦୌଲତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା, ଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠିବା। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଯେ କ୍ଷାନ୍ତ କେନ ହଉ ପାନ୍ଥ ହେରି ଦୀର୍ଘ ପଥ, ଉଦ୍ୟମ ବିହୁନେ କବେକାର ପୁରୀ ମନୋରଥ। କ୍ଷାନ୍ତ କେନ ହଉ ପାନ୍ଥ ହେରି ଦୀର୍ଘ ପଥ, উদ্যম বিহনে কবেকার পুরে মনোরথ। কাটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, কাটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ ভোগ হয় কি মোহিতে। তেণু কষ্ট କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, কর্ম କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এটা হচ্ছে কৃত যুগ, কর্ম করিবার যুগ। ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିବା। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସମୟର ଡାକରା ଏଇଟା ହଉଛି କଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ରଖି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ତାଙ୍କର ମନଲାଖି ମଣିଷଟେ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା ତପସ୍ୟା କରିବା ଜୀବନ ସପିଆ ଜୀବନେଶ୍ୱର পেতে হবে তব পরিচয় তোমার ডঙ্কা বজাতে যে হবে সকল শঙ্কা করিবে দাদা জয়গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମନ୍ୱୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାନ୍ଦିନୀ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତା ତୋଳି ଧରିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଦାବି କରେ ବିଘ୍ର ପଥେ ସେଇ ତମରେ ଏଇ କଥାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସିଏ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ଆଶା କରାଯାଏନି ସେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇକି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତା ଭିତରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମର କର୍ମ କରିବାଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତିଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି କର୍ମଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ତୋଳି ଧରିଲେ ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅନେକ ତୁଳନାତ୍ମକ କଥା ସେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଯେଭଳି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ଅନେକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଭଳି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଘୋଷଣା ସରିଲାଣି ତାଙ୍କର ନାମଟା ସେଥିରେ ନାହିଁ ଆଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯେ ସେଇ ଯେ ୟୁସୁଫ ମଲାଇକା ଯାଇ ଯିଏକି 14-15 ବର୍ଷ ଝିଅଟି ଆଉ ସିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସିଏ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ ସେ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ ଡକ୍ଟର ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା 27 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିକି ସିଏ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ଏଇ ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଦାବି କରି ସେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେର ଅଧ୍ୟାପକ ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟାଇଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଜୀବନ ଜେଲ ସିଏ ପାଇକିରି ସିଏ ଜେଲରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହେମନ୍ତ ହାଲଦାର ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ନେଇକି ସେ କିଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଥିଲେ ଆଇସିଆର ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ି ଏବଂ ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ପାଞ୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ କିଭଳି ବ୍ରତୀ ରଖିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା କରିଥିଲେ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନକୁ ନିଜେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଏଇ ଯେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଉ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ କରିବାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ପାଇବାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଯାଉ ଆମମାନେ ଆମର ସହନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଏ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗ ମୋର ଭିଣୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଗମୋହନ ବେହେରା ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମନ୍ୱୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଅତୀତ ଉପମା ଅତୀତ ତୁମେ କି ଉପମା ଦେବି ଗୁଣାତୀତ ତୁମ କେଉଁ ଗୁଣ ବଖାଣିବେ
অসীম অসীম তুমি আস ধরা পরে আপনি আচরি ধর্ম শিখা পরে আপনি আচরি ধর্ম শিখা পরে সেই নবতলে কর পুরুষ উত্তম হরতনে হরে সুখ জনম জনম বিশ্বপতি কারু নর হেলা নূଆ କୁଳ ଅକୁଳରେ କୂଳ ଦେଲ ହୋଇ ଅନୁକୂଳ ଅକୁଳରେ କୂଳ ଦେଲ ହୋଇ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଇ ଦେଲ ହେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଲ ହେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପଥ ଶିଖାଇ ଦେଲ ହେ ମରଣ କାରଣ ମତ ଶିଖାଇ ଦେଲ ହେ ମରଣ କାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେଲ ହେ ମରଣ କାରଣ ମନ୍ତ୍ର শিখাই দেলাহে তুম সুখে আচরণ কিয়ে বুঝাইব তুম করুণা স্বরূপ কিয়ে বা বুঝেব তুম করুণা স্বরূপ কিয়ে বা বুঝেব ধর্ম পাইছে রূপ তুম চরণে রে সফল হয়েছে তুমরি বাণী রে সফল হয়েছে বেদে তুমরি বাণী রে মজাই দেন হে বন্দে পুরুষোত্তম वन्दे पुरुषोत्तमम् বন্দে पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् श्री श्री ठाकुर अनुकुंद्र जी की प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकुंद्र जी की जगदरणी श्री श्री परमा की जगदरणी श्री श्री परमा की जगदरणी श्री श्री परमा की पाद श्री श्री बड़दा की पाद श्री श्री बड़दा की प्रेममय श्री श्री बड़दा की
श्री चाचा देवकी जय श्री श्री आचा देवकी श्री श्री आचा देवकी वंदे 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 हम स्वागतम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु देवेंद्र गुरु जगन जय गुरु बहुत सुंदर बहुत बढ़िया जय गुरु